हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू वन सेकेंड माई सक्सेस क्लासेस। आज ट्रेनिंग समय आज थी लॉ क्लास। तो लॉ क्लास आज है कि असुविधावशत तो सार को निर्देश क्रमे आज गीत बोला गोटे पीरियड रखागला। तो 5-6 जन पिला बाहर थे गीत बोलियापाई। तो आपण मैंने देखिए वर्तमान वीडियो रे केमती गीत सब बोलुँच। आपणकर जदि गीत पसंद लगी निश्चित रूप जनइबे। आदि आप किसी गीत शुणापी चाहूँगी तो निश्चित रूप कमेंट्रे जनातु। चेष्टा करवा रेकर्ड करी आपण गीतटी डेडिकेट करने रोचु। जय जगन्नाथ। सत किछि थाए ए मिछ दुनिया रे जदि सत किछि थाए नारी रूपी नारायणी माए काशी नारी रूपी नारायणी माए काशी যশোদার স্নেহ দব বসুধাকে সহিব দুঃখরে হাগরিব বিপদরে সাহব লুহ লহু মূলতার কিয়ে বাসুজিব মা পরি মা পরি কিয়ে হব মা পরি কিয়ে হব যশোদার স্নেহ দব বসুধাঠু সহুথিব দুঃখরে আহা করিব বিপদরে সাহব লুহ লহু মূল তার কিয়ে বাসুজিব মা পরি কিয়ে হব মা পরি কিয়ে হব তাখিরে মଣିষ তো দুনিয়াକୁ দেখে তাহা তো আগুলি ঘরে বাট চালি শিখে তাখিরে মଣିষ তো দুনিয়াକୁ দেখে তাহা তো আগুলি ঘরে বাট চালি শিখে তাগরে ঠায়ে সদগ সুখ পরতরে পছে জীবন দুঃখ হজিছিলে খোঁজি দব ভাগিছিলে গঢ়ি দব অଳି কଳି সহুথিব ধূলি ছাড়ি দଉଥିବ অণতরে লুহ পছি ওঠে হসদ মা পরি
ପରି ମା ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି ମା ପରି ମା ପରି